Magbibigay ng 5 bagay na nakikita sa school o ginagamit sa school na nagsisimula sa letrang K. English. K, okay. For 100. For 100. K. Oh, English. K. Oh, nagtatapos sa litrang K. K. Nagtatapos? Oh, nagtatapos. Nagtatapos sa litrang K. Notebook. Notebook, yes, tama. Chalk. Chalk, tama. 2. Blackboard. Ay, K, nagtatapos sa K. Oh, ito. 2 na, 3 na lang. Notebook, chalk, Book. book. Yun, galing nakuha. 3, 2 na lang. 2. Think, Liana, think. Ito. Tatlo naman na lang. 3 lang. Oh. Book. Oh, ito, last 10 seconds. Last na to, 10 seconds. Ayoko na. 2 na lang. Ano po? 5, 4, Alada na ako. 3, 2, 1. Ayan, i-comment nyo yung mga idol. Nagtatapos sa litrang K English. Ano pa? Okay.